Brado. Gulpan nang sa dyan kami. O ni siya na. Daghang ikahoy mao ni. Ang nagpuyo diri brad puro kuan dato. No. Na project ba da? Mo na si project. Starbucks. Nah, Starbucks oh. Bahay lang yung Starbucks eh. Pero gargadong artista. No, daghang kay fire tree oh. Gulpan na mo ni si gulpan na diri sa Bagyo. Kini. Project condominium na sa mga pinakadato diri sa Bagyo, Gapuyo. Mao na oh. Mao na siya, project na mo karon. Siya no, may Sherman DPI may ng project complete requirements. May drug test diri. Kung adik mo di mo kasud. Dapat magpag-o na mo, ha. Starbucks. Oh. Ano Starbucks import kay na balera no. Pro bilyonaryo ang tagiya na. Nagdala na mo diri kuan Italiano. Hindi ka basta-basta makasud, basta dili ko kulang yung material requirements nimo, day. Ha. Na bugno kay dira. Sige uwan oh, uwan. Say mag-uwan diri guys. Bugno kayo. Pine tree ah. Pine tree oh, pine tree. Nagagado pine tree diri. Di mabuhi lain tanom diri kundi pine tree raw. Mga pine tree na. Pine tree, mga service diri ah. Service ni sa mga kuan diri. Mga engineer, mga bigatin. Gusto magkape mga engineer diri Starbucks oh, dato kay na. Simple kay na, bahalay ra na pero gargado artista na diri ah. Makasuod lang ka diri sa kuan. Makasuod. 1 million views na yan. 10 million. Di pre, kunti gamay ra ni pre. Nga views gamay ra. Balagin kaya? Oh. Hey, shoutout. Kunti lang to. Shout Yan kasama namin no. Shoutout sa Young God. Oh, Young God oh. Young God Dams. Dito yung service oh. Yan, ang ganda to. Private pala yan eh. Private pa din. Private pala. Nakamali pala yung jeep. Yung service, nakamali yung jeep. Ayan oh. Okay, pine tree oh. Yung tunog na yan. Yan. Malawak na dito. Malayo lang yung Maria Luisa dito. Puro dato. Rupuyo diri. Starbucks ah. Simple kay balay Starbucks oh. Mga bilyonero nga nakapuyo diri. Makasuod ka diri mga napo kagit sa gwardiya. Bago ka makasuod diri, basta-basta makasuod diri lugar eh. Service ah. Na siya. Gulpan na. Kamer kay balay diri puyo pero pinakadato na sa ng Bagyo diri. Nga nagpuyo. Oh, simple ka na. Asa mong kita na Starbucks balay na. Dito sa mga syudad-syudad, dili balay Starbucks pero diri Starbucks sa balay oh. Kuya ka na. Picture Starbucks ah. Ano, picture na. Starbucks oh. Pinakamura diri nga kape. 1,000 kapin. Kapira na, 1,000 kapin. Pinakamura na, 1,000 kapin nga kape. Oh. Mabigatin, mga bilyonaryo. Pinakadato diri sa Bagyo nagpuyo na diri sa Jam Kami nagpuyo. Kung gusto mo muso diri, napo ka gate inyong sundan. Di basta-basta to. Okay, salamat.